যতনা হামবাই ব্লাইखे नांगौमानि भिडिअ टुइ फेके जतनि बागै अब जे आं तिनि अब 6 तारिखनो अलरेडी नोटिफिकेशन लिखा हिंकाय आं तिनि समयमे नि बागै तांगै हिंका हांकाय आनि जे साबजुनालनि जे क्लास एकदम सलितंगनि बागै समयमे नि बागै आं नोटिफिकेशन बा लगे लगे रिमालिया 6 तारिखनो लिखा ini 7 tarik hoite form fill up cholika eke opono je RRB recruitment notification 2024 hinoi oro janjani Google jemon ang tak seikya ba nongkhano seikya nang manthanai naidi oilam theke paithak jora belai ke important nai tongdi ang abo bobo khuloknai kaisa khulokano website abo onek ta joto website no rikha eka angaro srai je website obo kaisa khulokano IBPS RRB notification eke nini RRB tabuk nini RRB o trangnai kebang mapus o RRB ni andaro sini Tripura Gramin Bank botongo hingkai naidi oro nini RRB recruitment 2024 notification date iko 6 tarik June 2024 no riui paikha already tabuk nini bibinno website mannai hingkai oro form fill up release form fill up Abos 7 June 2024 application release ka 6 tarik notification on pore nini release ka 7 June ekaino nini start nini application online 2024 already surung thaka 7 June 2024 7 June ni hoite surung thaka hingga tabuk nini oro naidi abo 27 June 2024 jora nang last date bosuk jora form fill up last date 27 June 27 tarik June jora last date 7 tarik hoite already surung thaka ang abo o je subjonal ni class ekdom busy aboni bagai ang on notification ini ko tini ang rikha ekai loge loge adinori malia hingkai obo belai nangkukmani obo orobo nini preliminary exam pukurungnai training ni sabo ekan ni preliminary exam ngai July 2024 admit card thiabo admit card preliminary exam nini obo reject nai hingkai orobo porikha pupurung jaknai hingkai 18 Agust hingga taktamo June July Agust abon bagai ang request 3 4 10 17 18 nini August ni 3 tarik 4 tarik 10 tarik 17 tarik 18 tarik August nini exam thanai bolte within 3 months সব সময় abo RRB ba IBPS nini 3 month ni bisingono exam ongo abo preliminary exam engnai exam engnai ekai ang request khaina bini loge loge heleng beleng khai exam tari di obok ungkha belai chakri kaham jeng tabuk salary rong naliana busuk salary busuk tamo busuk finang abo detail skip takai di nai tongdi ega oro busuk jomplang na nyadi nini office assistant multi-purpose simino 5585 জন tlangnai office scale 1 tlangnai 3499 প্রায় 10000 কাছাকাছি tlangnai RRB IBPS RRB obo ang sekangbaria no sajak hingkai tekaisa ang bini loge loge sanai যে কোনো জব ni notification যে কোনো জব ni preparation ni criteria ba preparation aboni bagai chung sajak nagai tongi chung sajak bai krengdi te software bai class khai tongo daily class daily homework daily mock test abon bagai ফটাফট registration choli thaka mo notification loge loge ang register khula khai rikha register khaimano banking ni bagai jara banking exam bo rina muchungnai banking bank bo chakri khaina muchungnai borok ni bagai takti call khaidi tola description box tolao number tongo preparation khaina ni bagai o gramin bank ba RRB o narknan bagai na RRB nini bibinno bank ba Tripura Gramin Bank bo eke nang o job no narknan ni bagai nang preparation khaidi je kono graduation complete engja ora bibinno category tongo office assistant multi-purpose abo ning je kono graduation office scale 1 abo chung criteria ne bobo tamo
এখানে নে অফিস স্কেল তো এগ্রিকালচারাও বিভিন্ন পোস্ট দङ একে যে কোনো এনি ডিসিপ্লিন ni অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট মাল্টিপারপাস রিমনো অফিস স্কেল 1 লিমানো জান ক্রাইটেরিয়া অনুসারে একে যে কোনো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট যাক নিনি জেনারেল ব্যাংকিং অফিসার ওর বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া দङ প্রায় ক 9,995 বলতে 10,000 হিমানো 9,995 10,000 আবশ্যকতা পোস্ট গোबां মাত্রাং যাক একাই নং যদি প্রিপারেশন সঠিকভাবে খালাইরিকা হাঙ্কাই আরামসে মানথাनाय অবা আং সিকাংবারেন সাজাক সমনই কন্টিনিউ নিনি জব তলাং দङ ফিয়াবা নং যদি কাহামকে প্রিপারেশন খাইরিয়াখাই নং আইनो আপতিखेना दं टंनाय नों रिसोर्स पार्सन बा गाइड टीचर बाय रेगुलर कन्टिन्यू खाइदि एकदिन भान बात्ता तंबि कायसाव तिगि याखेते कायसा नों तिगि थाने जायगा बना नों कायसाना सिन्ना तने दज्ज खाइ हार्ड वर्क खाइदि नि क्वालिटी जखन इमप्रुव बुंसगाना नों आराम से नों सक्सेस थानाय मान थानाय ठीक আছে একে অরব নিনি অরতাম সাকা পোস্ট এজ লিমিট রক বছর 18 টাকা আবো তো ছাইমানা হাইনো নিনি অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্লার্ক বা নিনি 18 ইয়ার তো 28 ইয়ার আবো ইয়ার কোন বেজাল করে হিংকা হাঙ্কা এসটিএসসি 5 ইয়ার রিলেশনশিপ আবো যত জন একই সিস্টেম একে আবার পরে অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট অবচং যতন সময় ব্যাচেলর ডিগ্রি এনি ডিসিপ্লিন একা অফিসার আনা তো কোন কম্পিউটার তো নাম হইনো একা ল্যাঙ্গুয়েজ আবো একই না চং আবো একা চং আবো যতন মানে টেকনিক্যাল করতে ট্রেজারার মার্কেটিং অফিসার বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া দङ জানি একা जों তেবনাইনাই जों বেশি দিকিংয়া আঙ্গা পরীক্ষা নিকিছা आं सानाय रिजनिंग दङ 40 न्यूमेरिकल एबिलिटी दङ 40 माल्टि निनि पहिला निनि प्रिलिमिनारी एग्जाम 80 नि परीक्षा ग्रानाय आरो 45 मिनिट कम्पिउटाराइज परीक्षा ऑनलाइन एके नङाबा तिकिबे परे मेन एग्जाम 200 नि नाय रीजनिंग इंग्लिश बा हिंदी नों जे चूज खायमानो न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल एबिलिटी कंप्यूटर अवेयरनेस अब जत 200 नि 50 40 50 40 20 और 200 नि 2 हावर 2 घंटा वो परीक्षा पास खा बोलते न नों आराम से जॉब मन का जरा जरा माने आनरन होते जरा जरा मन का प्रोक्ला हम तिके मन का एगे नों बा तिके न मन नाय जदि परफेक्ट का स्टडी खाय आबन बगे चंग चाजाक बैक्रं दे तला डेस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर तंग नंबर क्लिक खाई फोन खाइदि बाइने बेकने कक सादि फटाफट रेजिस्टार खाइ बायदि सप्ताम कुस बाते 3 मास नि बागै निनि मेन सह हंगा काइतो निनि प्रिलिम एवं मेन सह निनि प्रिलिम तो निनि अंको 3 मास नि बिसिंगो एंगा प्रिलिम पाइबाय निनि मिनिमाम 1 अंको मान तंग आमन परे रेजाल्ट बायखे नों मेन एग्जाम तिगि बाय परे एके नों काम स्टडी खाइदि आं जत जरा अनएम्प्लॉयड बेकार हंना आं যারা ব্যাংক খাইনা মুজুনা সানাই নং কিন্তু বারবার মক টেস্ট দিয়া ওই তাথাংদি কারণ নং মান টংখানো আরো নং অঙ্কগলাক মান টংখানো নং অঙ্কই মানগলাক পরীক্ষারি মানগলাক আবন বাগৈ আং রিকোয়েস্ট নিনি Nini Orawa office assistant main exam 6 October, August, September, October. Within 3 months, bising August preliminary hangka hangkai, nini September October hangka hangkai, nini ongko October hangkai tamo, nini main exam. Hangkai 6 months nini registration khai ki mano 1 year jadi khai hangkai, hangkai 1 year khai kai je kono competitive exam ni bagai nang khai hangkai 1 year, heke ini angmon isimi khai hangkai short term ni bolte 6 months ni obon is bagai simi nang target nah hangkai bas, heke obon bagai ang request obo je ek bata Sri Rikha 6 tarik iko tini ang obo sairi bekha joton information preparation khainan bagai obo tangai sairi hangkai kaham preparation khai o job no nini quality no perfect nini recovery khedi आराम से नंग मानता ठीक है से हम भाई नेक्स्ट क्लास रोगो मालाई फिनाई